Meri tapi basa ngagai semua bala kita tis mampai begulai ngau kami ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritori 1 2012 begulai aku Bumawian. Kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Ujian pentaksiran standard dekat diperjalai ke Perintah Sarawak ianya dikena berarti ke tikas akademik anak Sarawak di Benong Belajar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madaka inisiatifnya diperjalai ke dikena tentu ke nebiat ti hendak tentu mujur boleh diberi bantu serta tentu ke sida hendak tinggal hari pelajar. Ia berjaku bunyinya bab pengerami nutup Awam Besar Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Pampang Geduang di Kuching. Premier Madah ke Perintah Sarawak nandai penanggul Nita ke Polisi Kebangsaan bab perkara pelajar tangi yang madah ke pengawal berperesanya patut diperjalai ke dikena berarti ke tikas akademik anak Sarawak ngau sili age. Apin lama tu tadi Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelandik Sarawak Datuk Seri Roland Sagawiin madah ke ujian pentaksiran standard dekat berengkari tahun 2025 ungkup nembiak tahun 6 ngau tahun 2028 ungkup nembiak form 3. Ujiannya semina dekat diperjalai ke di Sarawak menyerangkum 3 subjek besar iaitu matematik, sains ngau bahasa Inggeris. Berbangunnya bab pengerami kesebaka Premier Sarawak madah ke litar lumba gedung tu dah dikemendar ke apin lama tu tadi dekatnya di litar antarabangsa diulian nur 100,000 ikut orang meda. Ia madah ke kandan dur ngagak litarnya mega udah dituku ke ianya bak sebrai ismas gedung dibesai 600 ikar. Ia mana ke gedung di pilihan dor ngagak litarnya berduduk di kanan dor te engkeman laba litarnya anak dikemendar ke digagak Bapuak Menggeri. Tu dekat ngangkat ke gedungnya di palan antarabangsa ungkup lumba motor jemahila. Ia mana ke jalan alun dekat terus digagak dikenan nentu ke peminat lumbaknya nyengkam ari luar Sarawak oleh ngelawak pelilihan menua gedung. Berbangunnya ia kemegaknya di Kaban Kaunsil Negeri Gedung mana ke perintah dia tu benar berarti ke baru penyampau Elawin Tuai Raban Bangsa KMKK serta dekat dipadah ke ilak sepengudah tembuk dikira. Itali sedia bergempung ngau Sarawak dikenang ngemansang ke transisi kuasa baru. Duta Besar Itali ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Massimo Rustica madah ke jadi sebuah benua tinggembuan sekedar industri kebesar yang harap ke ulia bergempung ngau Sarawak hari inisiatif ti diperjalai ke. Of course, the priority is the energy transition. So, Sarawak is a powerhouse in terms of energy transition. We are one of the biggest players in the world in terms of industrial capability, technology, etc. And so that's the key driver which has made us working very hard with our counterparts in the state and try to figure out what to do, etc. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarah berita sepengundah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bawisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Ia madah ke penemuannya tampung hari penemuan 23 ikut Raban Kesatuan Eropah ngagai menua tu dalam bulan 2 tu tadi. 27,031 ikut orang ti udah tuai umur di Sarawak dan nerima penguntung hari inisiatif bantu pengerai orang ti udah tuai umur ACHB nakak bulan 11 tahun tu. Menteri Pemansang Orang Indo nembiak-miat ngau pengelantar Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kenyak nyerangkum agih belanja 2.73 juta ringgit. Nakal kedai tu 222 buah palang berperisa pengerai sektor luar udah beregister dengan Opis Pengintu Pengelantan Pendiam Malaysia Melayu nyadi klinik tak ke Hospital Panel SCHB. Kenyau tu dilancar ke dalam bulan 7 tu tadi 112,069 ikut orang ti udah tuai umur udah register diri nguliah ke inisiatifnya. Sarawak nagak 100,000 ikut penerima Hari Raban B40 ngau M40 oleh register diri ungkup inisiatifnya tahun tu. Ia berjaku bunyinya bab program register serta sesi libat urus kenyalang Gold Card ngau SCHB tuai bergulai ngau Malaysia Mayuh di Kuching. Sandar komitu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan.
खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है นายรักชายความห่วงใยของใส่ความเข้านั้นขอพระองค์ทรงพระเจริญ leburkan permusuhan. Bertemu baru. Rakyat di menua pesisir diperansang nitiaka pemansang teknologi dikenaan tentu kesida hendak tinggal hari pemansang tidak baik perintah sekali ke barenggat perintah besar atau ke perintah menua. Sapi Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbong madah ke kedua-dua perintah Datuk mai ubah pemansang hari suku teknologi ngawak ekonomi tiba pelasar ke teknologi baru. Ia madah ke kak tau kengai mensemayuh patut ngubah cara berundiang sidak laban dunia datuknya majak mansang. Di serata dunia datuk benar berandau ke bekal ngau artificial intelligence. Nyalai pemansangnya endak tahu endak dititiah ke. Ia berjaku menyenyak bab pengerami makan lemai pra Christmas 2024 bab Umar Darul Liliang Padong, Sungai Asap Belaga. Datuk Wilson megak madah ketiga perkara dikenati ke Upis Menteri Digital, ianya perintah digital, ekonomi digital, ngau rakyat digital. Yang kebuah ia diasuh bertemu dengan rakyat di menua pesisir, kelebih lagi bak rumah panjai dikenaan nerang serta ngirip pemerhati ngagai rakyat berkaul dengan perkaranya. Bintulu Sustainability Seminar 2024 mujur mata 320 ikut orang hari genap penatai dikena berandau ke cara timeruan dalam industri model pengawak dagang timana ke rampak benua serta pemesai guna pelajar ti berkaul ngau rampak benua. Sapi Menteri Pengerai mensemayuh pengawal berumah ngau local government Datuk Dr. Penguah Manggil malah ke programnya megak ngaku inisiatif komuniti tingiri pemerhati bekal ngau pemanah rampak benua. In pursuing sustainability, we must recognize three key pillars of interconnected dimensions, namely economic, social, and governance, which holds the foundations of our very own PCDS 2030. This approach emphasizes the need to balance and integrate economic prosperity, social well-being, environmental health, and governance to achieve long-term sustainability and to create resilience and flourishing future. Ia berjaku menyenyak bab pengerami berjadi ke Bintulu Sustainability Award ngau seminar 2024 bisa di Bintulu. 42 penyertaan diterima dalam Bintulu Sustainability Award BISA 2024-nya serta dekat diperhati ke hari report dengan penemuan ngagai tabak. Acaranya menggak beri tanda basah ungkup sektor industri, pengawak dagang, sekolah, komuniti dengan orang sikut-sikut ti udah berjalan ke inisiatif Lestari. BISA 2024 dekatnya di platform ti berguna benar ngempung raban ti berkaul nyapai 7 pemansang ti meruan serta negap ke bagi menua Bintulu ba inisiatif Gadung. Fenomena rakyat di Mansang Tuai dikamai pemar ngagai pemansang ekonomi. Perkaranya berguna ke menua tu ngangkat ke sistem pengerai, pengelikun sosial serta produktiviti. Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa madah ke autoriti holistik patut diperjalai ke hari tanggung pengawak raban nembiak tinyadi ejen pemansang serta nyadi aset strategik diulih mutar ke empas ngagai umur tuanya. Ia madah ke dikena bertapi ngau pemarnya perintah udah numbuh ke mayuh macam polisi tidak negap ke raban nembiaknya di pemesai transformasi sosial nyingkau mata raban nembiak bak sektor strategik bakal teknologi gadung, ekonomi digital ngau pengawak dagang. Perkaranya ulih ngangkat ke produktiviti ekonomi menua sertanya melak ke empas hari pengurang pengerja pengawak ke Tegal umur tuai. Ia berjaku menyenyak bak pengerami apresiasi pemengkau nembiak 2024 di Kuala Lumpur. Nitia Kepenerang Hari Upis Statistik Malaysia DOSM, Malaysia dipelabak ke nyapai status menua tuai bak tahun 2030 ke alai 15.3% hari semua rakyat di menua tu berumur 60 tahun ke atas. Hari Nembiak Sarawak ianya dikenal ngangkat ngau negap ke raban nembiak di menua tu sertanya dia ke platform ungkup raban sidanya ngayan ke pengelandik masuk aktiviti lumba ngau main, rekreasi ngau pengawak dagang. Kaban Kaunsil Negeri Telian, Royston Valentine, manakala Hari Nembiak Sarawaknya nyungkak semangat bala nembiak, tidaknya dituai di menua tu Jemahila. Programnya megak diperjalai ke dikenamai ubah ti positif dalam komuniti. Ia berjaku munyinya ba'au menyikap diri ngintu Hari Nembiak Sarawak 2024 di Mukah. Mukah dipilihnya di tuan rumah pengerami Hari Nembiak Sarawak 2024 diatur berengkari 4 nyentuk ke 8 hari bulan 12 tu.
Ia madah ke pengerami ti diatur ninteng tahunnya, dikena merangsang serta ngirik pemerhati-hati ngagai raban nembiak ke alai perintah semampai berat ke raban sidaknya, nyingkap ngemansang ke menua ngadunya sepengudah dituntum pandemik COVID-19, Hari Strategi Pemansang Sepengudah COVID-19 PCDS 2030. Polis Datuk Benong hingga 7 ikut orang tidak pelabak ke bisik kaul ngau kes munuh siku nembiak bak jalai Sungai Tapang Kuching tumbuh pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Marazi madah ke pansianya fokus ngagai motif kes munuh serta ngigat suspek kebukai di bisik kaul. Hari pengawal nangkap 3 ikut suspek sebenar tu ia percaya identiti suspek kebukai dekat ditemu bekal ngau kes munuhnya. Ia mengenetap ke suraban lelaki tamak ngagai pangsapuri nembiaknya urung pukul 4 pagi ke alai kesnya dirikut sikut saksi ti nak jauh harindornya. Superintendent Muhammad Irwan maksud ke perkaranya ngagai RTM di Kuching pagi tadi. Tumu pagi kemari sikut nembiak ti berumur 22 tahun ditemu mati dipelabak ke dibunuh ngena utai tajam. Hari ti diperhati ke RTM bak kanandornya raban polis agi bak pangsapurinya nur berjalai ke Pansiat Sida. Kesnya ditasaniti ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan Ketegal Munuh. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke lemai itu Hari Sungai ke Tasik Palestin Deka Merdeka. Jadi ngotok aku Bumawian Madah Kediri. Mupok dulu.